मेदिनीपुर के बेला से बीरभूम के दुबराजपुर जाने के क्रम में शुक्रवार सुबह रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में एक पेट्रोल पंप के सामने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीडी विभाग तथा रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी के पुलिस के तत्परता से मछली लदे एक ट्रक में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। इस मामले में ट्रक खलासी शुभंकर सिंह और चालक अभिजीत सैनी को हिरासत में लिया गया। इस बारे में शुभंकर ने बताया कि वो पिछले कुछ समय से ही राजू नामक एक ट्रक मालिक का ट्रक चला रहे हैं और राजू कंटाई का रहने वाला है। शुभंकर ने बताया कि वह यह ट्रक बिल्डा से दुबराजपुर लेकर जा रहा था। हालांकि शुभंकर और अभिजीत दोनों ने ही कहा कि उन्हें नहीं पता था कि मछली के नीचे गांजा छुपा के ले जाया जा रहा है। उनसे पूछा गया कि ट्रक में कितनी मात्रा में मछली लोड है तो इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे ड्राइवर ने ट्रक में मछली लोड किया था, उनके पास वजन काटा का रसीद भी नहीं था। वहीं जब उनसे पूछा गया कि दुबराजपुर में किसके पास यह ट्रक ले जाया जा रहा है तो भी यह सवाल के जवाब नहीं दे पाए। उन्हें सिर्फ एक फ़ोन नंबर दिया गया था। शुभंकर और अभिजीत ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे उनका फ़ोन ले लिया है, इसीलिए अभी तक ट्रक मालिक को घटना की जानकारी वह नहीं दे पाए हैं। उन दोनों ने ही कहा कि उन्हें इस बात का जरा भी नहीं पता था कि ट्रक में मछली के नीचे गांजा छुपाया गया है। सूत्रों के अनुसार पिकअप में वे 200 किलो गांजा लदा हुआ था। অন্য ড্রাইভার লোড করতে গিয়েছিল। তোর নাম কি আছে? অভিজিৎ। আর ওর শুভঙ্কর। অভিজিৎ কি? অভিজিৎ সাইন। কবে লোড করেছিল? কালকে বিকালে। আর কোথায় যেতে? দুবরাজপুর। কত মাল আছে? বলতে পারবো না, অন্য ড্রাইভার লোড করেছিল। কে লোড করেছিল? ওই মালিকের বাড়ির কাছে ড্রাইভার। কত মাল আছে? টোটাল মাছ কত আছে? বলতে পারছি না, ওই ড্রাইভার তো গিয়েছিল লোড করতে, ওই লোড করে নিয়ে এসছে, তারপরে আমরা নিয়ে এসছি। কতদিন থেকে করছি এই কাজটা? আমি তো প্রথম এসেছি গাড়িতে, আমি কোনোদিন গাড়িতে এই গাড়ি কতদিন থেকে চালাচ্ছি? আমি হেল্পার, আমি কোনোদিন গাড়িতে আসিনি, আজকে গাড়ি ড্রাইভার কি আছে? তুমি আছো গাড়ি ড্রাইভার? শুভঙ্কর সিংহ। কোথায় থাকি? মাল কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? মালে দুবরাজপুর যাবে। কতদিন থেকে নিয়ে যাচ্ছিস সেই মালটা? মাল ও মালিক আমাদের লোড করে এনে মালিকের নাম কি? মালিকের নাম রাজু বলে ডাকে, ভালো নাম জানি না। কতদিন থেকে গাড়ি চালাচ্ছিস? গাড়ি আমি অনেকদিন থেকে চালাই। রাজুর গাড়ি কতদিন থেকে চালাচ্ছিস? এই গাড়ি এই দুটি বইছে। রাজু থাকে কোথায়? বাড়িতে থাকে। কোথায় বাড়ি কোথায়? এগরা কোনটাই? হ্যাঁ কোনটাই এগরা? এগরা কোন জেলাতে? পূর্ব মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর। এই মাল যাচ্ছিল কোথায়? দুবরাজপুর। তুই জানিস না এই না জানলে এখানে কি গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল? জানতিস না? মালিককে খবর দিয়েছিস? না এখন দেওয়ার মতন ফোন দেয়নি স্যার, রেখেছে ফোন, কল করতে পারিনি। দুবরাজপুর কার কাছে মাল যাচ্ছিল? মাছের মালিক পার্টি নাম্বার দিয়েছিল, নাম টাম জানি না। নাম্বার কত কন্ট্যাক্ট হয় না তার সঙ্গে? না হয় ফোন স্যাররা নিয়ে নিচ্ছে। তার টোটাল মাছ কত ছিল বলতে পারবো না। আর অন্য ড্রাইভার ছিল, ওরা মাছের ওজন ছিল না? কাটা করিস না? না ওরা কাটা করেছে নাকি বলতে পারবো না। তো কাটার কাগজ নাই? না কাটার কাগজ দেয়নি আমাদের। 4.2 to 6 কিলো এই রেঞ্জে, অ্যাভারেজ এরকম 4.2 কেজি টু 6 কেজি রেঞ্জ অফ ওয়েট কম হবে। দুটো ড্রাইভার ওরা বলছে এখন ইনভেস্টিগেশন হবে। বলছে কি বেল্লা থেকে ওদের কোনো মালিক রাজু বলে কেউ এরকম দিয়েছে ওদের এইগুলো ইমিডিয়েটলি সাপ্লাই করতে। ওরা তো বলছে দুবরাজপুরের আশেপাশে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল, আমি জানি না, এখন ওটা ইনভেস্টিগেশন পুলিশ করবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बंदर ने छतना के झांती पहाड़ी घोसेर ग्राम समेत आसपास के कई गांवों में कुछ छात्रों समेत सड़क पर चल रहे करीब 22 आम लोगों पर हमला कर दिया। गांव के आम लोगों ने इस बंदर से निजात पाने के लिए वन विभाग को लिखित आवेदन दिया। आज गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे झांती पहाड़ी और आसपास के गाँव की महिलाएं वाकुरा उत्तर वन विभाग के झांती पहाड़ी रेंज कार्यालय में एकत्रित हुई। उन्होंने रेंज कार्यालय अधिकारी से बात की। गाँव के आम लोगों को उम्मीद है कि जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस संदर्भ में छतना वन रेंज अधिकारी ईशा बोस ने कहा, शिकायत मिलने के बाद हमने कार्रवाई की है। हम पकड़ने की
की कोशिश कर रहे, बाहर से टीम लाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों से अनुरोध किया गया है कि बंदर को परेशान न करें, उसे खाना खिलाने की कोशिश न करें, क्योंकि अक्सर कुछ लोग बंदरों को परेशान करते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं, जिस वजह से वह नाराज हो जाते हैं और गुस्से में जो सामने रहता है उस पर हमला कर देते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि बच्चों पर हमला करना सबसे आसान होता है, इसलिए जंगली जानवर बच्चों पर ही हमला करते हैं। इसलिए बार बार वन विभाग की तरफ से लोगों को हिदायत दी जाती है कि वह जंगली जानवरों को उसकी तरह रहने दें, उनके साथ छेड़खानी न करें। उन्होंने कहा कि इस बंदर को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और आशा है कि इसे बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। আমাদের এই ঝাটিপাড়ির এলাকাবাসীতে একটা হনুমান মানে সে পাগল নাকি আমরা বুঝতে পারছি না, আমাদের দেখিতে মনে হচ্ছে একজন উদ্ধত পাগল হনুমান। সেটা প্রতিটি মানুষকে ধরে আঁচড় দিচ্ছে, ফেলে দিচ্ছে, মানে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কালকে এক স্টুডেন্ট ছাত্রীকে মেরেছে, একজন ছেলেকেও মেরেছে। আমরা এই জন্য গ্রামবাসী, মহিলা, জনগণ কমিটি সবাই নিয়েছি যে ঊর্ধ্বতনকে উনি জানিয়ে এই হনুমানটার ব্যবস্থা করুক। আমাদেরকে কথা দিয়েছেন যে বড়জোড়া টিম আসছে, বড়জোড়া টিমের জন্য আমরা দরকার হলে 4টা 5টা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আঘাত করেছে এখনো পর্যন্ত মোটামুটি 22 জনকে, তার অধিকাংশই বাচ্চা আর 80 বছরের বয়স্ক মহিলা। ঘটনাটা কি হয়েছে? ওই মানে আমার বাইরে বেরোলেই ওরা তার মানে হনুমানে আঘাত করছে, আহত হচ্ছে এবং আমার ছেলের ওপর তার জন্য মানে আচরণ বেড়েছে। টিউশনি থেকে আসার সময় তাকে ধাওয়া করেছে। এরকম মানে অনেক ছেলে মেয়ে আসছে রাস্তাঘাটে, এরকম বিপদ যে কোনো মুহূর্তে বিপদ মানে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষজন বাড়িরে বাজারে রাস্তাঘাটে বেরোতে আমরা সবাই আতঙ্ক বোধ করছি। এক জায়গাতে থাকছেন, মুশকিলটা সেইটা। আমরা যখনই ধরতে যাচ্ছি বাদরের হয়তো রিপোর্ট এলো এক জায়গা থেকে, দেখা যাচ্ছে তখন বাদরটা সেখানে নেই, অন্য কোথাও চলে গেছে। এবার কিছুদিন এক জায়গায় থাকছে, তারপরে বেশ কিছুদিন মাঝখানে ওর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না, আবার চলে আসছে হঠাৎ করে, যার ফলে আরও আমাদের মানে ধরার প্রসেসটা আরও ডিলে হয়ে যাচ্ছে। আমরা ওটাকে ঠিক এক জায়গাতে আটকে রাখতে পারছি না বা লোকেট করতে পারছি না। নিজের মতন এদিক ওদিক অনেকটা জায়গা জুড়ে আর কি ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার ফলে ওকে ধরাটা একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আপনারা কি চেষ্টা করছেন? আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের যেগুলো কনভেনশনাল অ্যানিমাল মানে রেস্কিউয়ের যে সব মেথডসগুলো আছে, আমরা সব রকমভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ওকে খাবার দিয়ে যদি অ্যাট্রাক্ট করে আনা যায় বা খাঁচাতে ঢোকানো যায় বা জাল দিয়ে ধরা। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने शुक्रवार को दुर्गापुर शिल्पानगर के गांधी मोड़ से फिलिप्स कार्बन फैक्ट्री रोटरी तक नई 4 लेन सड़क की आधारशिला रखी। ऊपर से ट्रैफिक का दबाव कम करने और शहर के लोगों को सुविधा के लिए महत्वपूर्ण सड़क को 4 लेन बनाना बेहद जरूरी था। लेकिन सड़क की खासियत यह होगी कि निर्माण कार्य में सड़क के किनारे कियोस्क होंगे, साथ ही पर्यावरण को संतुलित करने के लिए सड़क के बीच में पेड़ भी होंगे। यह सड़क दुर्गापुर के गांधी मोड़ से सटी हुई है। सिटी सेंटर से DVC चौराहे तक शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक सड़क SDO बंगला के बगल में DVC चौराहे को छूती है। सड़क बनाने में लगभग 70 लाख रुपए की लागत आएगी। राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि ADDA और DMC मिले हमेशा शहर के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं और इसी का परिणाम है कि सड़कों का निर्माण लोगों के लिए उपयोगी हो। রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় আপনাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছিলেন ভিশনের কথা, অর্থাৎ ভবিষ্যতের দৃষ্টি। সেটা যে কতটা প্রয়োজনীয় একটা শহরের স্থায়ীভাবে উন্নয়নকে এবং পরিকাঠামোগতভাবে মানুষের জীবনকে সাবলীল করার জন্যে যেভাবে তার উন্নয়ন দরকার, তার যদি ভবিষ্যৎ চিন্তা করার মতন, কারণ বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কি কাজ করছেন আর মানুষের জন্য তার যে চিন্তাধারা, তার যে দায়বদ্ধতা, এটাও করতে হবে। সেগুলো আমি সকলকে জানাবো। জানানোর আগেই ও কিন্তু সেগুলো রূপায়িত করছে, কারণ প্রায় দৌড়ে ও কলকাতায় যায়। আমি ভাবি কী করে। আপনারা জানেন যে আমাদের নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে,
তার ভেতর থেকে দুর্গাপুরের উন্নয়নের জন্য ও কিন্তু যথাসময় ঠিকভাবে নিজের পরিকল্পনাকে বুঝিয়ে ও অর্থ জোগাড় করে নিয়ে আসছে কলকাতা থেকে, মানে আমাদের রাজ্য সরকার। এবং ওর যে চিন্তাধারা, দেখো এই রাস্তাটা হয়তো ইট উইল বি দ্য লাইফ লাইন অফ দুর্গাপুর, কারণ কাউকে হাইওয়েতে উঠতে হবে না। আজকের দিনে বাচ্চাদের পড়াশোনা থেকে আরম্ভ করে মেয়েরা, আমাদের শহরে মেয়েরা প্রচুর সাবলীল, তারা সবসময় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালায়। তো ইট উইল বি দ্য লাইফ লাইন, এটা জাস্ট প্যারালাল টু হাইওয়ে, একটা 4-ওয়ে ট্র্যাক, তার মধ্যেখানে সাফিসিয়েন্ট লাইটিং থাকবে, আমি বলার সময় বলে দিলাম। তাতে হাঁটার রাস্তা থাকবে, পাশে গার্ডেনিং থাকবে এবং জায়গায় জায়গায় সুন্দর কিয়স্ক থাকবে, তাতে চা থেকে আরম্ভ করে যেগুলো পাওয়া যায় সেরকম থাকবে। এটা অন্যরকম একটা ব্যাপার করার ইচ্ছা। আপনারা যেটা জিজ্ঞেস করছিলেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जामुरिया थाना क्षेत्र के बीच मोड़ में सड़क की खराब स्थिति के विरोध में स्थानीय निवासी शुक्रवार सुबह से सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों में कई दुर्घटनाओं में कई लोग जख्मी तथा एक युवक की मौत होने के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ। स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि रानीगंज के सालडांगा के बरदई रोड के निवासी दीपू रुईदास नामक एक युवक कल रात सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपू जामुरिया के एक निजी कारखाने में कार्यरत था। इस दुर्घटना के बाद से बीजपुर क्षेत्र के निवासी आक्रोशित हो गए। उनका आरोप है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण ही एक के बाद एक दुर्घटना हो रही है। कुछ दिन पहले भी इस सड़क पर एक मौत हुई थी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सड़क निर्माण के समय निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया था। सड़क के अधिकांश हिस्से में गड्ढे भर गए हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के भारी वाहन बिना किसी कायम का पालन किए चलने के कारण दुर्घटना की संभावना और बढ़ गई है। वे मांग कर रहे हैं कि रात 10 बजे के बाद मालवाहक वाहनों का आवागमन बंद किया जाए और सड़क का पुनर्निर्माण किया जाए। इस मांग पर वे सड़क जाम कर बैठे थे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत किया। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं एवं जल्द ही इस पर कार्रवाई न किए जाने पर रास्ता अवरोध करने की बात कहा। মানে রাস্তাটা করেছি কাঠমানি খেয়েছে, কাঠমানি করার ফলে এই রাস্তার 6 মাস গেল নাই। এই রাস্তার চওড়া ছিল অনেক অনেক চওড়া, সে রাস্তাটাকে এইটুকু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, বড় বড় হেভি হেভি গাড়ি, হ্যাঁ, কোম্পানি থেকে কোনো কোম্পানি থেকে ছাই ঢেলে দিচ্ছে, বালির বদলে ছাই ঢেলে দিচ্ছে, বালির বদলে বালি দেয় নাই। হ্যাঁ, তাহলে যতদিন না হবে সব কোম্পানির লোকরা আসুক, গোটা গাঁয়ের লোক। যে জবে থেকে আমাদের 18 এপ্রিল মাসে এই রোডটা হয়, ঠিক আছে, এই রোডটা যখন হয়, পিডব্লিউডি যখন এই রোডটা বানায় তখন আননেসেসারিভাবে 2.5 ফুট হাইট করে রোডটা, যা রোড ছিল তার থেকে 2.5 ফুট হাইট করে। অথচ দুপাশে ড্রেনেজের কোনো ব্যবস্থা নাই, জল নিকাশির কোনো ব্যবস্থা নাই। ফলে এই বর্ষাকালটাতে সারা বর্ষাকাল সবার বাড়িতে, সবার দোকান ঘরে মানে হাঁটু পর্যন্ত জল, ভেতর পর্যন্ত জল ঢুকে গেছে। আমরা 18/4/2024 অর্থাৎ এপ্রিল মাসে সবাইকে চিঠি করেছিলাম। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে করেছি, মেয়রকে করেছি, ওসিকে করেছি, বিডিওকে করেছি, কাউন্সিলরকে করেছি, চেয়ারম্যানকে করেছি। যে আমাদের বীজপুরে যে রোড জামুরিয়া রানীগঞ্জ রানীসার মোড় থেকে যে রোডটা হয়েছে, সেই রোডটা 3 মাস যায়নি। 3 মাসের মধ্যে টোটাল জায়গা একদম ফাটাফুটি করে একদম যাচ্ছাতাই হয়ে গেছে। রোড কনজাস্টেড করে দিয়েছে, ছোট করে দিয়েছে, বলার কেউ নেই। রোডে কোনো বাম্পার নেই, প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কিছুদিন আগে আমাদের মাড়ি দোকানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, লোক মারা গেছে। মাড়ি দোকানে ইয়ের ব্যবস্থা চাই। 2 নম্বর হচ্ছে কালকে বীজপুর মোড়ে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज मथुरा चंडी मंदिर में दामोदर नदी के तट पर शाम की आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रानीगंज के प्रमुख समाजसेवी महुंजन और आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल महाशय उपस्थित थे।
यह आरती पिछले 4 वर्षों से रानीगंज के मथुरा चंडी मंदिर के दामोदर नदी घाट पर आयोजित की जा रही है। अभिक कुमार मंडल ने कहा कि यह आरती एक दिन मथुरा चंडी मंदिर को एक अलग परंपरा देगी। उन्होंने इस आरती की शुरुआत 4 साल पहले की थी। हर साल छठ पूजा के विशेष दिन पर यह आरती की जाती है। गाँव के सभी लोग आरती देखने आते हैं। लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आरती कार्यक्रम हर साल बड़ा होता जाएगा। दामोदरेर घाटे जे हलो मथुरा चंडीर घाटे एवं जे भाई आमार अर्गानाइज करेছে আমার ছোট ভাই অভিক এবং তার সাথে সাথে তার সমস্ত আমাদের যারা সমাজসেবী ভাইরা রয়েছেন বোনেরা রয়েছেন প্রতি বছর এটা এত সুন্দরভাবে হয়। আমরা যারা বেনারসের আরতি কোনো সময় হয়তো দেখেছি, হরিদ্বারের আরতি দেখেছি, সেই সময়কার কথা মনে পড়ে যায়। এত সুন্দরভাবে এটা অর্গানাইজ করা হয়। আজকে ছট পুজোর যে সমস্ত দর্শনার্থী পুণ্যার্থী যারা এসেছিলেন সবাইকে এবং আজকে যারা উপস্থিত রয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ছট পুজো অত্যন্ত কষ্ট করে প্রায় 3 দিন সম্পূর্ণভাবে জল না খেয়ে আজকে মায়েরা ভাইরা তারা উপোস রেখে তারা পুজো দেন এবং আগামীকাল ভোর 5:51 সূর্যোদয় হবে। তার আগে আমরা সবাই বিভিন্ন ঘাটে পৌঁছে যাব। সমস্ত যারা আজকে উপোস রেখেছেন সমস্ত মানুষকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমরা সবসময় মানুষের পাশে আছি। আমরা হয়তো একটি দল করি কিন্তু তার আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের শিখিয়েছেন রাজনীতি মানে হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তাই সবসময় আপনাদের পাশে আছি। কোনো অসুবিধাতে বা কোনো যদি সুবিধাও করতে পারি অবশ্যই আমাদের জানাবেন। ভালো থাকবেন এবং ভাই অভিককে এবং সমস্ত যারা আজকের এখানকার অর্গানাইজার সবাইকে প্রতি বছর এত সুন্দরভাবে এই আরতি করার জন্য এবং বাইরে থেকে আমাদের ভাইরা যারা এসেছেন বেনারস থেকে এসেছেন তাদেরকে आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना दूर से आए हैं, इतना सुंदर से आप लोग प्रति बार जो आरती करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छठी मैया सबके ऊपर उनका आशीर्वाद दे यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल छठ व्रतियों के बीच पहुंचे और सूर्योदय को अर्घ्य दिया। आसनसोल के बर्नपुर स्थित दामोदर नदी के छठ घाट पर व्यस्त छठ महोत्सव का आयोजन किया गया। छठ उत्सव को भगवान सूर्य की पूजा का महान त्यौहार माना जाता है। यहाँ हर साल बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में हिंदी भाषी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है और छठ पर्व उनके लिए विशेष महत्व रखता है। हालांकि क्षेत्र के अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग भी इस उत्सव में पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लेते हैं। छठ पूजा में आकर्षण का केंद्र बीजेपी नेता और आसनसोल साउथ की विधायक अग्निमित्रा पाल जो छठ व्रतियों के बीच सूर्योदय को अर्घ्य देने पहुंची। छठ पर्व में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु दामोदर छठ घाट पहुंचे और सभी ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य की पूजा की। घाट के चारों ओर छठ माई के गीत गूंज रहे थे और वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा थी। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए लोग सुरक्षित और शांतिपूर्वक पूजा कर सके इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घाट पर साफ सफाई व अन्य सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया। लोग पारंपरिक परिधानों में बरनपुर के इस घाट पर पहुंचे और सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पूजा के समाप्ति पे छठ पूजा के समाप्ति पर आप सभी दर्शनार्थी आप लोग अपने अपने घर
आपस जा रहे हैं, इस समर्थन में हम हमारे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट, हमारे एएसपी आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जमीन मालिकों को नौकरी और उनके जमीन के बदले उनको मुआवजा देने आश्वासन देकर कारखाने की पानी की पाइपलाइन को उनके जमीन के अंदर से ले जाएगा। इस पाइपलाइन का कार्य पूरा होते ही कारखाना अधिकारियों को जमीन मालिकों की परवाह नहीं, यह शिकायत है। जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के हिजलगोरा मोड़ इलाके में सिलपा तालुक स्थित श्याम सेल कारखाने की है। जामुरिया के शेखपुर मौजा के 35 से 37 जमीन मालिकों को श्याम सेल कारखाने की ओर से पानी की पाइपलाइन पहुंचाने से पहले जमीन मालिकों से कुछ माह पहले लिखित समझौता किया था और कहा जा रहा है कि जमीन पर पाइपलाइन बिछाने के बदले जमीन मालिकों को कार्य और नुकसान की भरपाई की जाएगी, लेकिन कार्य खत्म हो गया है। लेकिन करीब 8 माह बाद भी अधिकारियों ने उन्हें दिया आश्वासन पूरा नहीं किया। आरोप यह भी है कि फैक्ट्री अधिकारी उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। जमीन मालिक कार्तिक घोष ने कहा कि স্যামসেল কোম্পানি আমাদের এখানে জমিতে পাইপলাইন বিছানোর কাজ শুরু করে আমাদেরকে কিছু না জানিয়ে। আমরা জমির মালিকরা এসে বাধা দেওয়ার সময় আলোচনা হয়, আলোচনা হওয়ার পর ওরা বলে চাকরি দেবো, ক্ষতিপূরণ দেবো, এইসব বলে ওরা পাইপলাইন এখানে বিছিয়েছে। বিছানোর পর দীর্ঘদিন হয়ে গেল, ওরা চুক্তি করেছে, কিছু লিখিতও আছে, কিছু মৌখিক আছে। এই চুক্তি করার পর দীর্ঘদিন হয়ে গেল, কিন্তু ওরা আর এখনও পর্যন্ত কিছু করেনি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় বলেছি, থানাতে বলেছি, কোম্পানিতে অনেকবার গিয়েছি, কয়েকটা ছেলেকে ইন্টারভিউ করিয়েছে, আর এখনও পর্যন্ত কিছু করেনি। গত 5 তারিখে আমরা কোম্পানিতে গিয়েছিলাম। কোম্পানিতে গিয়ে পিন্টু ঝার সঙ্গে দেখা করতে, ওখানে আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, আমাদের সঙ্গে পিন্টু ঝা খারাপ ব্যবহার করে আমাদেরকে ওখান থেকে হাঁটিয়ে দেয়, হামলাও করা হয় আমাদের উপর। আমরা জামুরিয়া থানায় জানিয়েছি, জামুরিয়া থানা এখনও পর্যন্ত কিছু করেনি। দেখছি করছে। আমরা 6/9 একটা মাস পিটিশন জমির মালিকরা দিয়েছিলাম। 6/9 সেই রিসিভ কপি তার আসে, ওরা বলছে দেখছি। আমরা এই অবস্থায় জমির মালিকরা, গরিব মানুষ, চাষি মানুষ, আমরা কোথায় যাব? আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমি এটা বলতে চাইছি যে আমরা যেন সঠিক দাবি, সঠিক বিচার এবং এই বেকার ছেলেরা যেন চাকরি পায়। आज जमीन पर पाइपलाइन बिछाने से पहले श्याम सेल कारखाने के अधिकारियों ने जमीन मालिकों को नौकरी और मुआवजा देने का वादा किया था, जो लिखित में था। उन्होंने बताया कि करीब 15 बीघे जमीन पर 300 पाइप लगाए गए हैं, लेकिन पाइपलाइन लगने के बाद से जब हम फैक्ट्री के अधिकारियों से बात करना चाहते हैं तो वो जिद करते हैं और हमसे नहीं मिलते। हम भी दावों की वसूली के पक्ष में हैं। उन्होंने यह भी शिकायत की कि जब हम फैक्ट्री गए तो हम पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि जामुरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय दिया गया, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं जिलाधिकारी को रिपोर्ट कर पाइपलाइन हटवा दूंगा। हालांकि इस संबंध में कारखाना अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उगा उगा हो सूरज देवता गीतों के साथ शुक्रवार सुबह आस्था का महापर्व रानीगंज के विभिन्न छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन किया। रानीगंज के बरदही तालाब, बुजीरबाद तालाब, पंडित पोखर, जमुना बांध, जेके नगर, कंपनी तालाब सहित तमाम छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किए। वहीं बरदही तालाब में पहुंचे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मॉर्निंग वॉक और योगा ग्रुप द्वारा संस्था के सदस्यों ने बिस्कुट और चाय प्रदान किया। अग्रहरी समाज से पानी, जबकि स्थानीय युवाओं ने भी श्रद्धालुओं को बिस्कुट चाय पिलाए। बुजेरबान तालाब में भी जागृति संघ ने सेवा शिविर लगाया। यहाँ श्रद्धालुओं को खीर और चाय दी गई। छठ सूर्यदेव और छठ माता को समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। इस दौरान व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मान्यता है कि इससे सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है।
बोलो बोलो छठ मैया की, बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सामान्य जाति का रिकॉर्ड बन गया है। राशन डीलर का नाम सूची में दर्ज किया गया। विवाद के घेरे में ब्लॉक प्रशासन। कभी बांग्ला आवास योजना की सूची में एक ही व्यक्ति का कई बार नाम तो कभी किसी मृत व्यक्ति का नाम। इस बार निवास की सूची में जाति बदलकर आलीशान मकान वाले राशन डीलर मृणाल कांति घोष का नाम दर्ज हुआ है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार है। गरीब लोगों को वंचित किया जा रहा है। आलोचक सभी आलोचक है। पंचायत मंत्री ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि केवल उन लोगों को आवासीय घर मिलेंगे जो पात्र हैं। मृणाल कांति घोष कांकसर विद विहार ग्राम पंचायत के जामदोहा इलाके में रहते हैं। वह फिर विद विहार गांव का राशन डीलर है। वह फिर से विद विहार के जामदह इलाके में एक आलीशान घर में रहता है। फिर भी सवाल उठता है कि उस व्यक्ति का नाम बांग्ला आवास योजना में कैसे आ गया। विद विहार ग्राम पंचायत के सूत्रों के अनुसार जब 2018 में सर्वेक्षण किया गया था तो सूची में 774 नाम थे। वह सूची ग्राम पंचायत सर्वर से हटा दी गई। हाल ही में उन्होंने वापसी की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस सूची में अधिकांश नामों के पास परिपक्व घर है। उन मामलों पर गौर किया जा रहा है। जब आवासीय सूची में अंकित राशन डीलर से पूछताछ की गई तो वह तेजी से बाइक से निकल गया। কি আবেদন করেছিলেন? আবার তুমি ছবি তুলছো কেন বলো তো? ঠিক মানে না আপনার অজান্তেই এসছে বাড়ি। মৃণাল কান্তি ঘোষ বিদবিহার অঞ্চলের রেশন ডিলার। তিনি আবাস যোজনায় তপশিলি জাতির কোটায় বাড়ি পেয়েছেন। আমরা যে আবাসের দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বারংবার বলা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি দিচ্ছেন, আর আপনার পঞ্চায়েতের মেম্বার, পঞ্চায়েতের সদস্যরা হচ্ছে দুর্নীতি। আপনারা নামটা দিয়ে দিন। ওটাতে এখনও লিস্ট বেরোয়নি, এখন তো পর্যালোচনা চলছে। রেশন ডিলার হলেই সে পাবে না এমন কোনো কথা নেই। মাসিক আয় যদি 15,000 টাকার কম হয়, তিনি যদি মাটির বাড়িতে থাকেন মূলত, তাহলে তিনি লিস্টে থাকতেই পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে তিনি অনেক বিত্তবান পুরুষ। ওই নামটা দেখলে এখনও তো এই যাচাইয়ের পরে নাম বেরোয়নি। সেই জন্যে যদি ওনার নাম থেকে গিয়েও থাকে আপনারা দিন না, ওটা যাচাইয়ে বাদ হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।